Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo 7 de Red Dead Redemption. Bueno, estamos en Armadillo y nos pone que ya podemos alquilar las propiedades marcadas con una casita azul. Alquilar, no comprar. ¿Vale? Bueno. Cuando nos compremos una propiedad ya podremos guardar en ella, ensillar nuestro caballo allí. Ahora puedes comprar nuevos objetos en las tiendas. Bueno, vamos ya a las misiones. Bueno, aún no hemos acabado el de la Bonnie, ¿no? Pues bueno. Podemos jugar a póker en varios lugares. Primero acabaremos las misiones de Bonnie y luego ya iremos a por las del comisario. Vamos a ir en orden. Y bueno, Bonnie nos ha dicho que aquí hay un carruaje para que nos lleve al rancho, ¿no? Vamos allá. Iremos a McFarlane's Ranch. Bueno, ¿qué? Este puta... ¡Eh! Bueno, da igual, mira, tío. Iremos con mi caballo que es gratis y venga, tomar por culo. Ahí viene el caballo. Loco, estoy aquí, ¿dónde vas? Que te vas a meter dentro de la estación y todo. Puto carruaje me ha hecho de mierda. Buah, no tiene resistencia este caballo, tío. Bueno, vosotros ya vais leyendo lo que pone arriba, ¿no? No hace falta que lo lea yo. Que si el caballo le pulsas mucho like y se cansará, irá más lento y llegará a un punto que te tirará al suelo. Pero bueno. Bueno, pues qué decir de este juego hasta ahora, ¿no? Llevamos 6 capítulos, bueno, con este 7, ¿no? Y bueno, me está gustando mucho, la verdad. Bueno, ya me lo había pasado, hace un par de años, pero... No sé, siempre va bien, ¿no? Pasarse los juegos otra vez, los juegos esos que te han gustado tanto, pues... Pasártelos otra vez, 2 años después, recordando viejos tiempos. Y bueno, la verdad es que... Las primeras misiones son misiones tranquilitas, ¿no? Pero ya cuando empezamos con los tiroteos ya el juego se va volviendo más, ¿no? Más ambicioso y más divertido. Bueno, también hay que decir que está cayendo una tormenta ahora mismo. No en el juego, sino en la vida real, que la estoy oyendo. O sea, un día lluvioso de verano. 20 grados en Barcelona. Y ahí yo aquí, haciendo el walkthrough de Red Dead. Sigue este camino hacia el suroeste para visitar al comisario de Armadillo. Bueno. Yo quiero ir a visitar a Bonnie. Bonnie. Bueno, vamos allá con la misión que se llama Mujeres y Reses. Bueno, último día de agosto. Y empezará septiembre, un gran mes septiembre, sí señor. Habrá muchas novedades en el canal. Trying to reclaim it. Maybe what you could say is I had 2 and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but
I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. Poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on a boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded at bar fights south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute, and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. But I've suffered for it. And that's the life I left. I tried to leave. Said too much, Bonnie. I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Bueno, por fin se han callado ya, ¿no? Vaya charla. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ahora empezaré con la misión. Hasta la próxima, chao.